Binati og hinigugma kong mga igsuon, mga parokyano, mga lumulupyo sa itong hamili nga lungsod, uban ang mga igsuon atong mga Lubukanon o mga Bisaya nga nagsunod ni atong misa via online o sa atong live mass sa atong panyalandungi. Kitang tanan nga nanimba o mitambong ning unang misa sa kaadlaw ning tuig 2025. Good morning nato og ninjong tanan. Daigo na to ang Dios nga mipaabot pa nato nining laing Pasko o laing bulan sa Disyembre. Unya karon usab sa Pilipinas National Youth Day. So nalipay kita kanya itong mga kabatanunan sa atong Paris Youth Ministry. Mohimo ni sila sa ilang palaad karon sa pagbag-o sa ilahang commitment to serve as youth leaders o isip mga giya sa kauban nila mga kabatanunan. Pagpakan nato ang taga PYM. Si Juan sama sa suga nga nagsiga o nagdanag o gikalipay ninyo ang pagpahimulos o makadiyot sa iyang kahayan. Suga. Sama sa suga. Kamo mga batanon karon nga pagkaanak o pagkatao, pag-anak o pagkatao ninyo, nakaabot na mo o nakasugod na mo og kuryente, di man na mo maka-appreciate sa kabililhon sa suga. Nga naman, pag-anak ninyo, sweets na may inyong nakitaan. Pero kitang mga tiguang dinhi, labi na kamo nga gisugda, nag-ango-ango, nakaabot sa atong kapanahunan nga bililhon kaayo ang suga. Unsa may mga karaang suga nga importante mahinungdanon kaayo sa gagmay pa kita. Kaya ang Ebanghelyo gahisgot magsuga, si Juan sama sa suga. Primero gyud labi na sa mga pobrehon, parehas sa kadaghanan nato kaniadto, importanteng suga kaniadto kanang gitawag og suo. Kaila pa mong suo? Sa Cebuano, sulo. Suo. Duha ka klase ang suo nga atong gamiton kaniadto. Primero dihay suo nga gigamit nato katong lukay. O mo na kasagaran. Katong magkukod bitaw taglukay atong banganon anja og mo siga na mutaas bitaw to idahang mura o katong tugdan putlo na to. Importante ang suo kaniadto. Kay mao man ay ibabad nato aron ta makaadto sa kapilya kay mo Flores de Mayo or aron ta moadto og naay ninatay sa pikas bungtod or pikas baryo. Unya kanang suo na to na gamiton mao po na iduslit sa naong og naay mamisita nato nga di ta moangay o naay muskujog nato nga ulitaw nga ta moangay duslitan nato tong naong aron mo oros tong kilay. Kaabot mo ana. Ikaduhang klase sa suo katong gitawag og anagot. Kabot mo mga tiguan na kato bitong takong or butay sa lubi, di ba? Butay unja ay kunis-kuniso na manganon nga daigan. Mas nubo na, mas dugay na nga mahurot kaysa suo. Ikaduhang klase sa suga kaniadto sa mga datuon sa pamuuso ang gas katong usa ka lampara o lamparilla nga adiin ang imuhang himuon nga murag gas katong lana. Sa mga Hudiyo mo na kumo nila nga suga sa ilang bay na ay murag nagpurmag barutong gamay o niya na ay pabilo nga gipalutaw og lana. Niya adto magasiga tong maong suga katong maong iwag atong pabilo nga galutaw og lana. Mo po na isuga sa karaang mga simbahan kaniadto. Unya maotong sa una kasagaran nga mahitabo o mumasa ta sa kasaysayan sa mga simbahan masunog. Ngano man kay ang simbahan nato kaniadto kay gani ang karaang simbahan nato diha sa Kalbaryo Sawang nasunog man puto.
Kay nipa pa man ang materialis o niya kawajan o kahoy, wa pa may simbahang bato atong kaniang panahon. Ang suga ato kay katumang murag bangka nga gamay na ay lana, unja na ay pabilo, humot man tong lana. Mga usahay at tanggon atong bagtok. Ano itangag sa bagtok, ang bagtok ato pukadong sa ato. Una mo silao ang building, karaan building na made of light materials. Kaya pag-evolve na, di ba, nakaabot matong lamparilya or suga nga kingke. Kaabot mo itong kingke, kaabot kay tiguang day ka nang narano kay, kaabot mo kay kingke. Kingke o aranya, kaabot mo ito. Kingke o aranya, kato bitong moringyana, na gamay hawak, niya mo dako na po nini. Ang pabilo ato murag bakos, bitaw mo atin ka og taktikal sa kat, itong puti nga lapad. Kingke o aranya, diya may kingke o aranya sa bahay, kipabailuan po sa lulog tuba. Sayang, butang na unta itong mahalong karon. Unya, pag-evolve na sa kapanahonan, nauso tong Petromax. Mamahilita sa una, Petromax. Itong Petromax, murag suga, gaingan anang purma na ay lingin nga tabon, puti. Unja na ito'y gasa. Katong gasa, mo ito'y magdasa siga, unya, gibutangan tong gas, unya, bombahan. Ibitay ito diya sa punuan sa lubi, o naay bayle, o niyagwanay hangin, bombahan. Mga sa atong panahon, kumo na to, nga mutambong tag-program, mutambong tag-kalingawan, inikaugma, dagko kadto tag-kugmo. Murag jolin atong kugmo. Nga no magkanunay tang ma-expose sa anoos. Mauna sa una, iningana sa imong kugmo, arang dakua. Kay tungod sa anoos sa o sa Petromax. Suga. Si Juan sama sa suga nga nagsiga og nagdagaan. Unsa may butbuti pasabot ni ini. Primero sa Ebanghelyo karon, si Jesus ning daig pag-ayo ni Juan nga magbubunyag. Nga maoy tuburan sa kadasig ug maoy nahimo nga tuburan sa paglaom sa mga tao, pinaagi sa iyang pagsangyaw o pag-andam sa agianan sa Ginoo o pagtawag sa mga tao nga maghinulsol sa ilang mga sala, magbag-o sa ilang kinabuhi, mag-usab sa ilang binuhatan o mupili sa dalan sa nga matulid o matarong aron maandam nila ilang kaugalingon diya sa pag-abot sa Mesiyas. Mao to ang papel ni Juan nga magbubunyag. Nahimo siyang iwag. Unya ingon ang Ginoong Jesucristo, apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan ang mga buhat nga gisugo nako sa Amahan. Kung si Juan nahimong suga, iwag sa mga tao sa makadiyot, si Jesus mo ang tinuod nga kahayag sa kalibutan nga gaiwag natong tanan. Duha ka klase ang mahitabo, duha ka matang sa kinabuhi ang mahitabo nga mapuy-an nato. Isip katawhan nining maong kalibutan. Primero, mga igsuon, naay mga tao nga makalamdag o makaiwag sa kinabuhi sa uban. Naapoy mga tao nga makapangiob og samot sa kinabuhi sa ubang mga tao. Duha ka klase atong kinabuhi sa kalibutan. Either we become a light for other people, or we lead people into the realm of darkness. Naaragi diha magagi ang duha nato kakinabuhi sa kalibutan. Either kita mo'y makaingon nga makalamdag ta sa ubang mga tao, makaiwag kita parihas og suga, or kita mo'y makapa-brown out sa atong kinabuhi o sa kinabuhi sa uban. Mga lingian na inyong tapan, makalamdag ba na ninyong naong nga, or musamot o ka-brown out ang inyong kinabuhi. Inigtanaw na. Apil sa atong misyon nga makaiwag ka sa kinabuhi sa ubang mga tao.
Karon pader, unsaon man nato nga makaiwag sa kinabuhi sa ubang mga tao, daghang mga pamaagi. Primero, makalamdag kita sa kinabuhi sa ubang mga tao kung makapatiso kitag paglaom sa uban. Karong tuiga ato ng pagatapuson ang tuig sa paglaom o gipahinumduman kita nga usa sa mga butang nga makapalamdag sa ubang mga tao kung mahimo kang source and wellspring of hope for other people. Ug mao ka na ang paglaom nato sa mga batan-on. Kamo mga atis o kuya nga nagiputi karon nga mga lideres atong parokya, galaom kami, galaom kita nga kamo mao'y paglaom nga mupadayon sa siga sa pagtuo nga makalamdag sa inyong kaubang mga batan-on o kamo mo among gilauman nga magpabilin nga magaiwag sa magdasa siga sa pagtuo ngadto sa inyong kaubang kabatan-onan. Kamo mga sakop sa PYM o mga kabatan-unan, young people, gibutang namo ang among pagsalig o paglaom nga kamo mo'y mo padayon sa among nasugdan. Mga karon ang simbahan sa Pilipinas naghatag og linain nga celebration National Youth Day. Pagpahinomdom unsay inyong papel sa kalibutan, dili lang karon kundi sa umaabot nga kapanuhonan. Kay kamo mo'y motiwa sa unsay among nasugdan, kamo mo'y mopadayon sa unsay among gisugdan, kamo po'y mopuno o unsay wa na mo mabuhat. Ingon ana ang inyong papel. Pila nagwikuwang namong ni adin hikaron mga tiguang. Mapunaan mi po katuig, mapunaan mi 15 katuig, mamuno na mi igit sa among mga bumbong o sa among sala. Diyan mo na mi hinungdan. Diyan mo na mi silbi. O gahuwat lang mi ganun sa mi tawgon sa kahitasaan. Kamo padung pamumusuban. Mao nga galaom mi nga mahimo mong iwag o kahayag sa mga tao nga di unta kamo mahisalaan. Ang kalibutan nato karon, daghang mga elemento sa kalibutan nato karon mga igsuon nga nakapahisalaag sa mga tao ug mao'y nakaingon nga nangit-ngit ang atong kalibutan. Primero naa ang kahilayan, ang bisyo. Lain-laing mga bisyo karon ang nagahulga labi na sa atong mga kabataan o kabatan-unan. Naa ang illegal nga drogas. Naa ang bisyo sa inom, sigarilyo, naghilabihan o naghinubrang paggamit sa social media nga mo'y nakapatapuan sa mga batan-on o mao'y nakaingon nga sila di na mo assume o mga responsibilidad. Kabantay mo, matud pa sa mga pagtuon. Tungod sa hilabihang paggamit sa social media, gakadaghan karon ang mga bata nga tambo lumoy ang lawas pero way puso. Gakadaghan karon ang mga bata nga ubis. Nga naman tungod kay daghan na pud mga bata nga di na magamit sa ilahang kusog aron mag-exercise pinaagi sa mga duwa nga ilahang nakatunan unta kauban sa mga bata sa katilingban. Ang daghang mga batan-on karon nga gasige naghayar, gasige na og legal, og musugot og sa kasimanan di mo gawa sa kwarto. Basta naalay wifi, basta naalay junk foods, basta naalay soft drinks, basta naalay aircon, musugot na nagdi mo gawa sa kwarto tibuok simana kay malingaw ra na magasigig duha. Mo nga wa magamit ang lawas, wa magamit ang kusog, o sa may nahitabo. Murag lawas o baril, pero itong huypon, matumba na dyan. Sa kaniayang panahon, kita mga kabataan, naanad ta nga magduwa-duwa ta. We always participated the neighborhood and community games. Mao nga malihok ang atong lawas. Sa may mga karaang duwa na to, puro man pasingot. Patintero, batulata,
biko-biko, unja di apay nga natong Chinese garter nga usahay mo abot na siliog tong garter niya mo na mangli po ta kay sa kabilangkad sa una mga bata pa ta kay magalingaw ta mo tan-aw og duwa nga Chinese garter unya di apay katong winner katong nay isa nga ning dahon sa lubi himo na tong bula gawas na panington ta makakita makaila pa jud ta sa atong mga silingan karon nawa naman na kaya mga bata ron labi na sa modernong panahon na may na influence naman sila sa culture of individualism. They don't care about sa ilang silingan. They don't care about community events. They don't care about sa atong mga celebrations, public celebrations. Kaya as long as ni ako'y cellphone, ni ako'y gadget, okay na ko. Ikaduha, nining modernong kapanahunan nato, gitudluan kita nga og wa kay kahago, wa kay sakripisyo, malipayon ka. Mo bitaw nga kaguol sa simbahan karon og sa katilingban nga kadaghan ning mga batan-on nga nanggihiko. Ato miaging simana gamisa ko sa kabataan batan-on dalagita 14 years old gahiko. Kay gikasab-an la sa iyang inahan nga wa magtuon. Ang sa miaging Huwebes, just imagine, maghikog ka, tungod lang kay giingnan ka nga wa ka magtuon. Maghikog kay wa moon ang laptop. Labihay. Maghikog kay wa mo greet ang uyab o wa mo hatag og cake o buwak sa mansari. Hilas-hilas o rin naman sawi. Maghikog kay ngano man wa reply sa chat o sa text. Wa ganita maghikog sa unang pamunawan ta, isod tagsako, paasuhan ta itong punuag nangka, usahay lusio na itong dunggan. Wa ganita maghihikog sa kaniyang panahon. Ako sa una bitaw langason mo ko sa gamay pa ko, kada adlaw ko ay ingon na haraw kamatay ka bataa ka. Mamatay pa unta ka. So ka grade 1 hangtod ko hinsod seminar mamatay pa unta ka bataa ka. Wa mo po ko mamatay hong nanay mahinoy na matay. Issues like mental health and we need to be serious about this. Kay usahay ato mga anak ron angay na ginato i-form ang ilahang emotional o mental o psychological maturity. Kaya daghan mo mga bata nga di na kakumpiyansahan. Kaya daghan mga bata no yung maghikog ko tinud-on jud nila. Unya sayang nga maura na imong hikugan mga mabaw nga mga rason. Kinahanglan sila iwag. Kinahanglan sila giya, kinahanglan sila sakto nga pagmatuto aron ang suga sa pagtuo nga giingon sa tong Ginoong Hesukristo nga diin iyang gihulagway si Juan nga suga nga nakalipay sa mga tao magpabilin diha sa tong kabatan-unan. Sa mga ginikanan o kita nga mga dagko o mga maas na niining kinabuhian. Sa unsang paagi nga kita mamahimong suga o giwag sa atong mga kabatan-unan ang paghatag natong mga maayong panigingnan. Sama nga si Jesus karon ingon nga ang mga buhat nga gipabuhat nako sa amahan moy labaw pa nga sa paglabaw pa kay sa pagsaksi ni Juan. Importante nato mga ginikanan labi na karon kay National Youth Day ang proper role modeling of setting good examples and training our children and young people to do sacrifice. Kay usahay ang kalibutan karon, kalibutan na nga nagtudlo nato sa pagpakasadyon. Tanan sadyon. Labi na sa itong mga kabatan-unan. Mawita na mga batan-un na ito karon, taga-agamay kalisod. Murag mamatay na gitakuban ng kalibutan. Unya to think nga unsa kahayahay ilang kinabuhi. Kita sa una inigmata nato mag-adli pag utang baboy.
Mag-adlip baboy. Mag-adlip po tagbalik kayo ang baboy. Adlip ang baboy. Ika-eskwela ba ka sa una, di ka mo trabaho. Manglaw pagkagbaboy, mamalhin pagkagkabaw, magbugha pagkagkahoy, magkaos pagkagtubig, anha pagka maka-eskwela. Tanawa karon mga kabataan, dagha mga bata ron nga pampered, pinukaw pa, kita pa'y manglaba, bisan sa ilang panty o briefis, dagko ng mangog. Kita pa'y magputos o baon, hungitan pa ng uban, ihatod pa sa eskwelahan, na pa'y helper nga ibilin dito nga magsigig panglibak sa ilang amo, o sa mga maestra kaway laing buhat, maghuwa to na sumugawas tong bata, o niya kinuha pa inig uli, pag uli gidigamuhan na lang, kinahaya-haya. Sa una di ka ka-eskwela, di mahurot tong usa ka boss nga saging, iug adlip og lubo ka ilaw atong imong baboy nga para pista nga paghumani og law sa katuig 22 na ka kilo talinis pa jud simon. O maghisog kitag suga, gipahinumduman kita nga aron magpabilin ang suga sa pagtuo ngadto sa atong mga anak, mga ginikanan, tudloi inyong mga anak o gamayng sakripisyo. Kanang di ko po nila ikamatay. Di naman mo balik tong atong kapanahunan. Kay pugso na to sila pagpasunod sa atong nangagi, mamatay na sila sa kalisod. Kay para nila hago na kaadyo ang kinabuhi. Pero at least kamao sila sa ginagmay mga sakripisyo nga mag-andam nila sa umaabot nilang kinabuhi o mga wa nata. Mga karon sa itong pagsaulog sa National Youth Day, mamalandong kita sa mensahe sa Ebanghelyo karon. Nga kita untang tanan, mahimong mga suga. Suga ta sa atong pamilya, mahimo kitang suga sa atong mga silingan, mahimo kitang suga sa parokya, o agad paunta nga kining suga di mapaom, aron di kita maoy makaingon nga mangiog o mungit-ngit ang kinabuhi sa uban. So, congratulations sa ato mga batanon ining National Youth Day, ato silang hatagan sa dugang masipang patuloy.